فتائی سروا لگلے من اتاسو باندی جاما چپٹ کی بدن استاسو پورا جامی حکمت ذکر گئی چما جاما دینا پیراغر جستا بدن پٹ کی انشاءاللہ تیرا استا بدن والا دربندو بیادی فائدہ سوا یا بنی آدم والوات آدم علیہ السلام فتائی سروا لگلے من اتاسو جاما یعنی پیدا کرے تاسو جاما یوانی سوآتکم چپٹ کی ستاسو بدن ولیشا اور زینت جامن زینت دا پاردا دا خوان دا پاردا ولباس التقوی اور جامن پرگارے دا غوردا ذالک من آیات اللہ دار دلائل دا اللہ میں دی لعلہم یذکرون خام غاجد یاد و ساکی دی لوا یا بنی آدم والوات آدم علیہ السلام گم جوان نچائی تاثر شیطان لگا جو خلی امورت نارستاسو لباغنا یا جوان ہما لباسا ہما اویس دیوی ددائینا جامد عزت دی دوارو دیر پارا چومی دی تبی عزت ہے دی دوارو نا ندا شیطان بینی تاثر دے او ڈالت دے تاسو طرف ماجی تاسو نوینی دلوا اتنا جاننا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون مگر لولی شیطانان دوستان دپاردا کسانو چغی ایمان نراڑی وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً کلا چلیو کارن کی دبیہائے فاحشہ خلاف شریعت قالوا وجدنا لآبائنا والله أمرنا بها احتجاج بالباطل کے باطل دلیلی وَإِذَا مُدْرِي مُنْغَا پَدِي بَانْدِ زَمُنْغَ مَشَرَانِ او اللہ حکم کرے مُنْغَ تَفَدِي وَآيَتِنُ اللَّهُ حکم نگئی کبھی آئے اَتَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آیا وائی تاسو اللہ چتاسو اربان دن نپوئی گئی قل امر ربی بالقسط ادریم مسئلہ بصورت اولا مسئلہ ذکر کرا تسلی مبلغ کا نبی علیہ السلام تا دیم مسئلہ ذکر کا اتباع ما انزلہ گئی دا اللہ دا حکم تابداری گئی اور باقی واقعہ ذکر کا شیطان چاہے اتباع ما انزلہ نو اگری دوگو رانا زلیل اور رسوا شو وہ درم مسئلہ بیان دو توحید اور رد شرک کئی قل امر ربی بالقسط وہ پیغمبرہ حکم کرے رب زمان